पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ওটি আগে বেশি কোন তো হাত দেখে নিয়ে করেন। হাজি মেহেরুন্নেসা এতিমখানা কমপ্লেক্স সাতক্ষীরা থেকে আগত সকল দর্শনার্থীবৃন্দ, আপনারা যে যেখানে থাকুন না কেন আপনাদেরকে অতি দ্রুত গেটের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে জানানো যাচ্ছে।